تفضل ونستقبلك استقبالا حارا في هذا ما شاء الله في هذا القصر المحافظ. نسوكاربisha na ministre premier, nisimkaribisha gouverneur watu Anis Shamsidin, administrateur watu monsieur Abdallah Mohamed Isa Wasili, mkuu wa dawla ya Komoro, fakhamatu rais ad-dawla al-imam Ghazali ibn Uthman bana khair hafidhakumullah wa ra'akum. Tafadhali ministre premier Mustadran, tafadhali bwana administrateur Abdallah Mohamed, tafadhali mtukufu gouverneur watu Al-Haj Al-Ustad Al-Sayyid Anis ibn Shamsidin, tafadhali directeur de cabinet wa administrateur, tafadhali mkaribu. Wana yangu batu wa Komoro asito santo za heshima zahe nasi galia wantu yo kalada wayofanya halo batu wa Komoro, mkuu wa dawla ya Komoro فخامة الرئيس الدولة الإمام غزالي بن عثمان بن غير حفظكم الله ورعاكم عن الأعداء والظالمين. وتكفوا نسمعين بليو مكمون رجبان يهوشار ونكي رسمي مهنسيو officiellement وهو محافظ الجزيرة gouverneur watu welisiwa lanswani Al-Haj Al-Sayyid Anis ibn Shamsidin ajohensiwa ukirasmi bavuni au bazima na huwa dawla ya Komoro al-Imam Ghazali Uthman bana khairi na gouvernement ya dawla ilobani pia na gouvernement ya Nzwani walobani pia babo nisijolisha bani mikro nerje dise mafal watuna miensia ban mafoto dakika wale sitimu ile jour dise mafal na mtafadhal bexasir sijondise mafal nerve panza wantu rive panza bani ile imafali joindise azizo sasi risoendelea na imafal risiinda mafoto yatiwa sasa ilisiona watukufu si hali tsar ndise mafal watukufu si hali tsar ndise mafal babo risiona nrosi imeziriju wanyumlo ziriju na mkens msoona pia zongozini kamgwa benze na wanyu watukufu Mwenyezi Mungu atomtukuzana tutukuza sonsi inshallah taala na harmo mwezi mtukufu mordonu wa Ramadhan ben mwambie nimba dedeni naku ikur إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو آمين. C'est beau.
Benzali wa baraka tufereshia lota sera mwaima pali risiensi ya makumeli wa sisiwa hapo do gouverneur wa tsosha nzwando sera vanira mwaima pali na misami na mbano sebuga live bavo de hallo rabatima do ruizi fereshia ho izintongo ursalmena nyawe no beno khair inshallah marhaba santa shukran nabo msibra tana hafi Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Madame la Présidente de la section administrative, Messieurs les conseillers, en vertu de l'arrêt numéro 19015 CS du 2 avril 2019 de la Cour suprême, en sa section administrative, statuant en matière électorale, M. Anis Chamsidine ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées dès le premier tour de l'élection des gouverneurs de l'île du 24 mars 2019 est proclamé gouverneur de l'île autonome de Djibouti. Selon le texte en vigueur, avant d'entrer en fonction, le gouverneur prête serment, le Coran à la main, devant la Cour suprême. Aussi, nous requérons qu'il plaise à la Cour suprême pour donner lecture par le greffier de l'arrêt numéro 19015 CS du 2 avril 2019, proclamant à M. Anissi Chamsidine, gouverneur de l'île autonome de Djibouti. Recevoir le serment de M. Anissi Chamsidine, élu gouverneur de l'île autonome de Djibouti. Dire que le discernement sera consigné dans un procès verbal établi par le greffier de cette ordre juridiction. Et enfin, renvoyer M. Anis Chamsidine dans ses fonctions de gouverneur de l'île autonome de Djibouti. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur général. Monsieur le greffier en chef, veuillez nous donner lecture des visas et du dispositif de l'arrêt numéro 19015 en date du 2 avril 2019. Section administrative statuant en matière électorale. Arrêt numéro 19015 CS. La Constitution du 23 décembre 2001 révisée. La loi organique numéro 14016 AU du 26 juin 2014 portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 0514 AU du 3 décembre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle. La loi organique 10019 AU du 26 septembre 2010 portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 05009 AU du 4 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du gouverneur de l'île autonome. La loi numéro 14004 AU du 12 avril 2014 relative au code électoral. Le décret numéro 18115 PR du 24 décembre 2018 portant convocation du corps électoral. Ensemble, le décret numéro 18116 PR du 25 décembre 2018 fixant le calendrier électoral. L'ordonnance numéro 2018-004 CSP du 23 mai 2018 rendue par le premier président de la Cour suprême portant attribution des compétences en matière constitutionnelle et électorale de la section à la section administrative. Arrête. Article 1er. Relève l'inexistence de tout recours à l'encontre des résultats provisoires proclamés le 16 mars 2019 par la Commission électorale insulaire indépendante. Article 2. Confirme que le nombre d'électeurs sollicités pour l'élection du gouverneur de l'île autonome d'Nzouani du 24 mars 2019 est de 123 925. Article 3. Confirme le nombre de bureaux de vote en carence est de 28. Article 4.
sont annulés les résultats de 24 bureaux ainsi que les suffrages correspondants. Nombre d'inscrits, 123 925. Nombre de votants, 68 916. Taux de participation, 55,61%. Bulletin blanc et nul, 332. Suffrages annulés par la Cour, 8 814. Suffrages exprimés valables, 58 496. Nom éperonné du candidat, M. Anissi Chamsidine. Voix obtenue, 35 845. Pourcentage, 61,28%. M. Nassimou Amada. Voix obtenue, 11 438, soit 19,55%. M. Ahmed Abdou Panzaka, 2394, soit 4,09%. M. Mohamed Abdou, voix obtenue 2201, soit 3,66%. M. Mohamed Jamfari Massouli, voix Moussouali, pardon, 2588, soit 3,11%. M. Salim Abdou, 1605 voix, soit 2,74%. M. Nawawi Jean Slim, 1271, soit 2,17%. M. Abdallah Ben Omar, 1153, soit 1,97%. Article 6. M. Anissi Chamsidine, ayant obtenu la majorité absolue du suffrage exprimé dès le premier tour, est proclamé élu gouverneur de l'île autonome de Nzouani. Il prendra en conséquence ses fonctions à compter des jours de sa prestation de serment en audience solennelle de la Cour suprême, conformément à la Constitution de 2001 révisée. Article 7. Le présent arrêt sera publié au journal officiel, notifié aux institutions constitutionnelles et affiché au siège de la Cour de séance. Merci, monsieur le greffier en chef. En effet, par arrêt numéro 19015 en date du 2 avril 2019, dont lecture vient d'être donnée, la Cour suprême a proclamé M. Anissi Chamsidine élu gouverneur de l'île autonome de Nzouani avec 61,28% des voix. J'invite donc M. Anissi Chamsidine, gouverneur élu, de se lever et de venir présenter son serment devant la Cour. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itilava soni mwa Mwenyezi Mungu mwenye tima na urehema ukaya nitotekeleza ziwajibu zangu haukwelu na uaminifu zitendwa zangu zitowafikiana zifaida jumla za Ikomor na siwamjijengo Shanzwani na ustahi sheria msingi Shakomor. Merci. La Cour donne acte à M. le procureur général de ces réquisitions, reçoit le serment de M. le gouverneur Anissi Chamsidine et lui en donne acte. Dit que le discernement sera consigné dans un procès verbal par M. le greffier en chef. Renvoie M. Anissi Chamsidine dans ses fonctions de gouverneur de l'île autonome de Nzouani.
L'audience est levée. La Cour. Programu ya bane namkenzi kamyo kaurongoa kabya jere sama gouverneur changaromba muketsu muhisa rijehunu rijejeri fershani kama benzi ndio skulu kana zikali mashamsana ni bisil marhaba akamyo kamsamni kena sultan zwani na mwanao wanati mshindi amis miti voto a 80% hunu C'est le président Sovraheri. Salam. C'est le ministre. Ah, merci. Machekaf.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wezi mtukufu Gouverneur Bwana Anisi Shamsidin, ikao amba mukashahidi abasani wakatakorenga zitwamana mbeli za baraza la mahakama ikaomba ikambeli zanyu bana. Wezi mtukufu administrateur ikaomba wawe wavinga ishiswa shanzwani shini nyangu wakati ikaomba zibaro anasingia atatasi wasite ubani. Wezi watukufu watu washe wa gouverneur Bwana Anisi Shamsidin, wezi mtukufu mtumshe wa administrateur ikaombane demlo harman tengo linban, wezi watukufu mafundi ikaombane mahudhuru ya harman tengo linban, wezi watukufu mamera wezi shwasha nzwani, wezi watukufu mawakala ikao washwasha nzwani kwa mama harman tengo linban, wezi watukufu makomiseri ikaomba demavi kaishwa shantuani chini yangu wakati wa sinala kataupa na siku ya leo. Wezi watukufu wa nzuani ikao watu washe na watu wame ikaomba demavi ya tegwe limbani. Wezi mafundi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nikasa mashahidi bani mono sutahijiri deka nato kaeto kana muderado wa suke nsivani rirongowe wa jao banda ikao mfaume watu President aja fanya ya maadisia babo tardana babo na program tiani program yatu hini sandisa afatiha ikao maichendelewa na fund asnad imefunge zintongozini zikentongo hodari kutoka diskuru ya mkaribisho isosomao ungasnadi basi mwanya msini prese shwafunche na mumbe mikro kamshi protokoli Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بنية صالحة جالبة لكل خير دافع عن كل شر وفتنة وبلاء وإلى حضرة النبي الفاتحة. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا عدوا إلا خذلته ولا رزقا إلا بسطته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته ولا غائبا إلا أحضرته ولا محتاجا إلا كفيته ولا عدوا إلا خذلته يا رب العالمين ولا مديونا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها خير وصلاح
إلا قضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين. Rike Fatia katete telezona fundasla dabasa ndisimkaribisha munyamfani atanfanye Qur'an al-Karim kama ile makalima ya Mwenyezi Mungu. Asikimunga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. الله أكبر. Watukufu bandekao marufulishia makalima matukufu ya Mwenyezi Mungu abasani risinkaribisha bana administrateur waishwa shanzwani kama madakana zwa mara tanpaka disikia leo ndio Mtume Mtume Watukufu, assalamu alaikum. Le 4 avril dernier, dans une allocution prononcée lors du meeting à Sima, le président de la République a rendu un vibrant hommage à l'administrateur provisoire de l'île pour son action durant la transition. Le président a en effet exprimé sa satisfaction après avoir constaté que la feuille de route remise à l'administrateur a été fidèlement exécutée et a conclu que celui-ci avait convenablement rempli la mission qui lui a été confiée. De telles déclarations émanant du plus haut magistrat du pays constituent sans nul doute la meilleure des récompenses qu'un homme politique puisse espérer durant sa carrière. Je dis à Monsieur le Président, en toute humilité et abnégation, je lui dis merci. Oui, merci à mon nom personnel et au nom de tous ceux qui se sont engagés à nos côtés pour accomplir la noble mission. C'est à eux que revient le mérite de cette réussite. De telles déclarations ne peuvent que susciter la curiosité de tout et chacun à chercher à connaître le contenu de la feuille de route en question. Mais nous attirer l'attention au préalable que c'est seulement à la lumière du contexte qui a prévalu dans l'île, lequel a conduit tout droit aux tristes événements d'octobre 2018, que cette feuille de route revêt tout son intérêt. Ceux d'entre vous qui nous ont fait l'honneur de leur présence à la cérémonie de notre installation en ces mêmes lieux ont pu suivre le président de la République détailler ses attentes, décliner un objectif et résultat à atteindre en laissant à l'administrateur la latitude du choix des actions à mettre en œuvre. Concrètement, il était demandé à l'administrateur de tout mettre en œuvre pour établir la paix, la stabilité
et la sécurité dans l'île avec un accent particulier mis sur la cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, honorables invités, au mois de novembre 2018, période à laquelle nous avons été nommés à ces fonctions, personne n'aurait pu miser sur la réussite de cette mission en un temps si court, et ce, d'autant plus que ce dont avait réellement besoin l'île était une paix et une stabilité durable, et non précaire, nous semble-t-il. Pour y parvenir, deux conditions devraient être réunies. D'abord, impliquer fortement la population de l'île dans le choix des actions à mettre en œuvre. Ensuite, inscrire celle-ci dans une vision à long terme afin de recréer l'espoir. L'approche vision présente des avantages certains. Elle met fin aux pratiques consistant pour les nouvelles autorités élues de remettre en cause le bilan de leurs prédécesseurs à chaque alternance politique. Elle assure la continuité des programmes mis en œuvre au-delà des alternances. Enfin, elle fait de l'île un partenaire viable et fiable de l'Union dans le processus engagé pour une émergence du pays en 2030. Mesdames, Messieurs, honorables invités, dès la formation de l'exécutif, nous nous sommes efforcés de mettre en place une équipe qui transcende les clivages politiques et au sein de laquelle cohabitent des éléments de la mouvance, de l'opposition et de la société civile. Nous avons même permis à ceux-ci de garder leurs opinions politiques tant qu'elles n'avaient pas d'incidence sur l'efficacité du travail de l'équipe. L'important pour nous était de disposer d'une équipe qui focalise toute son attention sur la mission dont elle était chargée. Nous avons consacré beaucoup de temps à l'écoute de la population. C'est ainsi qu'entre décembre 2018 et avril 2019, nous avons reçu environ 62 délégations villageoises venues des 4 coins de l'île. Des doléances sont revenues souvent. Les délégations réclamaient en effet des emplois pour les jeunes de leur localité, des infrastructures scolaires et routières, la paix et la sécurité. Ces rencontres nous ont permis de repérer les gens qui pourraient nous aider pour cette mission. La notabilité, pour sa part, s'est vite appropriée des idées lancées par le président de la République et s'est engagée à nos côtés. Un comité de notables s'est formé, a commencé à sillonner l'île pour une action de sensibilisation en faveur de la paix, la stabilité, la sécurité et la cohésion sociale. Progressivement, d'autres ont rejoint la dynamique et l'île s'est calmée. Il n'en demeure pas moins que, comme nous l'avons si bien fait remarquer plus haut, ce dont l'île avait réellement besoin afin de recréer l'espoir, c'est une stabilité durable. D'où la nécessité de concevoir et de mettre en œuvre des programmes qui s'étendent sur le long terme. Cela relève de la responsabilité du nouveau gouverneur élu, dont le mandat s'étend sur 5 ans. Quant à nous, nous allons nous limiter à suggérer des pistes pour ces programmes de stabilisation de l'île. 2 secteurs nous semblent répondre à ce souci. D'abord, la communalisation, ensuite, l'aménagement du territoire. Dans la nouvelle Constitution, ces 2 secteurs relèvent fort heureusement de la compétence de l'île. Parlons maintenant de la communalisation. Dans la nouvelle Constitution, avec la suppression des commissariats, il est nécessaire de renforcer les capacités des communes pour en faire le levier du développement de l'île.
dès notre accession à la tête de l'île, nous avons placé les communes au rang de nos priorités. Nous avons engagé 2 consultants chargés d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des communes. Le programme se déroule bien et il est très apprécié par les bénéficiaires. Nous devons aller plus loin et chercher des solutions à la précarité financière et à l'isolement des communes. À cette fin, l'île a sollicité le partenariat du commissariat du plan pour élaborer et mettre en œuvre un grand projet visant cet objectif. À l'invitation du gouvernorat, le commissaire général au plan se déplacera à Anjouan incessamment afin de peaufiner les détails de ce projet avec les autorités de l'île. Ce projet est bien entendu une expérience. S'il s'avère concluant, le commissariat général au plan va l'étendre également sur l'île de Moélie et l'île de la Grande Comore. Quant à l'aménagement du territoire, il faut savoir que l'île d'Anjouan est surpeuplée avec un pourcentage élevé d'analphabètes et un relief très montagneux. Seuls 60% des terres sont utiles et utilisables. L'extrême pauvreté de l'île, vu l'extrême pauvreté de l'île, les Anjouanais émigrent beaucoup vers les îles voisines pour fuir la précarité et le manque de perspectives, ce qui suscite des sentiments xénophobes dans les îles d'accueil. S'il y a un secteur où l'île doit apporter beaucoup de soins pour sa survie, c'est sans doute celui de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire peut être défini comme une gestion rationnelle de l'espace. On peut commencer par déterminer, par exemple, les zones à risque ou inondables, afin d'interdire les constructions ou les habitations dans ces zones. Ainsi, on limitera les dégâts en cas d'intempéries. Après avoir sensibilisé l'exécutif de l'île sur cette question, une commission de réflexion regroupant les spécialistes du secteur est mise en place pour suivre la réflexion sur les orientations à suivre. Les documents de travail et les notes élaborées à ce sujet sont disponibles au gouvernorat et seront remis à la nouvelle équipe. Enfin, je ne puis terminer mon propos sans remercier sincèrement tous les collaborateurs qui m'ont aidé, à savoir l'exécutif de l'île, mon cabinet et surtout la notabilité de l'île qui a pris ces idées et en a fait sienne. Merci, merci, merci. Hizi watukufu wanaomba kurudisha makalima ya administrateur basa nisimkaribisha gouverneur watu ikomane yale kwa mamlaka Sopra la megoni, sopra la megoni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد mtukufu bwana administrateur mwananyangu Abdallah Mohamed madhamana wa daula hazjarada zanyu na sifa zanyu maulama watukufu wa baba wa mama ushababi na wana tengo tukufu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kalima la handa langu leo, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-ali al-azim. Nisimhimidi ya Mungu hazinema nyenji anjalia na mitihani mengi anfanyia. Simhimidi ya hivyo avenza mara njina anvinze inguo ntukufu ya huwakilishi wa shatu shanzuani wakati ilio ambataka na ushinzi wala zinguvu za hujiva zidomana zizo wayeweke na ubora wa hutahua wa kizimbeli na hutoa wakala resumia arivez khair na zinjema za zidomana arjanliazo arpue na ishari na ajali zazo resumia banda arti ya likoti la utukufu na imitihani arivinze na ijoho insha Allahu ya umria ya imani ya shukra na isubira morde hallo arsoma isao harmai Qur'an tukufu yahe. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. كلمة نفيلي لانغو شكرا نسمشكريا الإمام عزالي عثماني رئيس الدولة يا كومور waye baneleha mbelizanu na Mungu akubali dua yahe mana Mungu avenze morta huwe redungane haruma dua manazi nibuzenu mfereshe Mungu na mhafadhi amnusuri ambulie na khairi za hulea ikomor. Baada gavo nsivoshele ya marhaba wananya wasjani gumbali na mbali za siasa zapanga umuvance wamoja na ya madhomana na washangirizi wa ikampanya tu hazjuhudi zao za huruendelea mbio atarua Silvani harma amani na usalama. Nisishukuria mbuze nfereshe madhamana watukufu wakawarihwa lijukumu la huvenga hamuda zidhamana za idaula na zidhamana za isua shanzuani hautaratibu na hikma na juhudi hali ya hukaba zivote ziviri hawema. Wasilvani nisifereshia haswa mwana yangu Abdalla Mohamed na ikabini yahe ivo watimida ahadi wasalmisha dhamana wao do ufereshewa nibuze nuwatulize hukazi hazi wasfanya harma muda mshash na ya mashwara wareleshea ritofanya jitihadi rizive itafsiri ya lazima inshallah. Zishukura makhsus zatu zanyua tukufu wanzwani na wakomor mashababi manotablo na wantashe asbabu yanyu berijparovani leo
harma furaha raha na dhamana. Mungu amtahuani wanyu demontie lukoti lini. Marhaba. Mungu atomlivani hairi, atomlivani zaidi ya utukufu manfanyia inshallah. Wanyu wonsi mapanga mahafidhu au mahifadhi matartibisha vote haakli na hikma ataravita vote za unafasi amani na usalama na mkubali ya mafereshe yetu. Watukufu wa Komor wananya wanzwani baada na lava yamini nisiji para na shelewa leo guverneri wa Inzwani dhamana wa wanzwani wonsi yao wakala wahanda wa idaula haruma isiwa shanzuani. Yule imana ni jivao irusa ya wamimuhumriani rikubali hukawasi wana wa Komor rajwala aurienshio nzuani narvenze nzuani yatu harma ikomori yatu rirumishie haukwelu hawema rifanye na jitihadi hahujitolea hahujitia hari hauhafadhi uzima watu wa Ikomori wamoja na umri ya Mwenyezi Mungu. Inzwani itorjua Ikomori itorvenza irive dhamana irheze jarada na Mungu atorkalia radhi. Mwana mzwani shababi mzwani usirie wala usuone haya na vwano walawa na vwano wajwala. Ikomori inzwani ya turonsi kawasi janibu au muntu aimilikio jitoleye hawema wenyese mahaba yaho ya maarifa yaho na juhudi njema zaho ujiluhane kutojutsa inshallah. Inzwani yatu ya leo hahutsa haripange nzwani njema ya meso ina haja na wanzwani wonsi nyangu wajiparao ndani atawadio mwenze ina haja na Ikomori jumla narfahamu narilishe hufanya inzwani bangwe la maumani ya siasa risifanye inzwani shanza shaupuana shewe rina dhamana nkuu harma itarehi yensi yatu irlazimu rutukuze itarehi hiyo rutotukuza inzwani rutojitukuza kaya lazimu rarenga majevu yahuka kula dhamana mpia zisha Komoro haswa nzwani ilazimu vake fuvu la wana wanzwani wala wemuji kaya lazimu au msamini amba nzwani itoenda mbeli na ikarudungu nzia maurde hiyo nisijibu mba aha tele hallo lilo tele lishwara. Inzwani yatu henda mbeli ilazimu wanzwani wonsi waji wake wajima wavenzana wasaidiana watangilie nzwani yatu harima malezi fikra njema na bundo ilazimu rivingana shiwananya harima mwelwano amani na usalama haruma huzungu hao mwendelo usoni wa isiwa shatu. Ilazimu wakati watu zinguvu zatu mafikra yatu na zimali zatu zihimilie
msomo na malezi ya umwana mzuani, iswiha ngema ya mzuani, indrima na ulozi ya mzuani, uparahazi ya ushababi mzuani, ustawiza inzuani, ubarikisha ziezi za mkohano za inzuani. Yole inzuani na venza nikedhomana wayo. Yole inzuani ni mio Mungu ripange vwadzimana wanyo. Yole inzuani ya fikiriwa na urais wa daula harma ya barnamaji yahe ya emergence 2030. Inzuani lazimu ike mfano mwema wa Ikomori. Na wasirtoshinda imana inzuani ya hivenza yofanya. Wananyangu watukufu. Inzuani ilazimu ibuze. Ilazimu yende mbeli. Na wasili ya lazimu rifanye ihaziyo mhono kwa mhono. Zivote ziviri. Karsina maadui. Rikana wananya rako shindana. Wananya walazimu wastahiwe, watukuziwe, imana. Ileo ilazimu wake wanzani harumal swarafa la hurumishia inzuani na Ikomori. Zizo lihallo skao. Inzuani yaona wasi. Na iyo leirongolo mwendeleo soni. Inzuani ilazimu ende mbeli. Ijitihadini irlazim rifanye hajarada ya inzuani. Irlazim rifanye hajarada ya Ikomori. Imana kawatojua waka Komori ya maisha mema na uvadzima walai inzuani. Walai mwali, walai ngazija hahulindilia imaore. Zifalaki na jitihadi za daula za utaha Ikomori waswil harmajarada ya emergence maha 2030 kaitumkinishiha na ikainzuani isena gobo hali ya huregeza nyuma umwendele usoni wa insiatu. Wananyangu watukufu, leo siku muhimu harma maisha yangu, mwezi 17 wa Ramadhan, siku ya vili ya wamehula vayamin mbele za Mungu na mbele za Wakomori. Hurumishia inzuani haustehi sharia mshinzi shensi yatu. Wamiweke kwelu dena lava yami. Eti ilava hasibabu yani watukufu wanzuani. Na vavo de imana ni rongo kirasmi. Hujita Wakomori wonsi. Uka inzuani ya tayari. Inzuani ya tayari uyo hutanga harma msafara wa emergence. Inzuani ya tayari yo hutanga haiki ya siao hari mamwendele usoni wa Ikomori. Wasi wanzuani, wasi wa Komori, na ikashi zao shatu shifungatsana na ishisua shatu ya maisha yatu na imeso yatu yafungatsana na insi yatu Union de Komoro watukufu. Yode maana nshemele jao harmo imimbaru tukufui huka na hikari staha na wasiri staha inzuani irenge lifuvu la mlazimu lifuvu atolvenza harmo albunro na umwendele osoni wa Ikomori irlazim li sharti la amani, usalama na hifadhi. Zaviranzuani hastenozi wakati wa kampanyi zavira na zike ambaziviri. Risive bahtu za uhijiri tena zitondwa maurde zizo. Imana zizo stendwa za huregeza nyuma inzuani yatu na Ikomori.
nari kijembeli liswamaha ridale ya mauman upua na shewe na hulihijana ile rende mbeli risive bahatu ufujari na msajaja na hiyo risala niveleshao insi yatu na haswa mdhomana muhu wayo urais wa daula ukainzwani ina haja na uwana wao pia na vawalio amba kawasijua tarava warejea haruma inzwani hasibabu ya mivurano ya siasa. Rasimia bwana rais wa daula ave bahati kula mwana mkomoro ajihisi haruma hifadhi ake na uaminifu wa hupara ze haki zahe haruma insi yahe ili mkomori vonsi ajiparao ake na uaminifu na insi na madhamana yahe. Watukufu wa Nzwani, watukufu wa Komoro, zivote zikomo mafereshe yanyu wasir lazim lezdua ile pare za humfanyani ileo musilindili ya rumambieni zizo rijo mfanyani wo haruma zisuku 1825 za kabili rijo zvitsao vadzima hahurumishia ikomoru hunu Nzwani. Ibarnamaji yatu na uonezi watu walbunro la Nzwani ya harima ibarnamaji jumla ya umuhu wa daula. Mana rielewa na wanide marsomesa uka ibarnamaji ya siwa lihutia nziani ibarnamaji jumla ya daula harma isiwa. Yule mana yar lazim rumvulishia urais wa daula harma isuku zijao arambie barnamaji ya he jumla hajarada ya daula wakati huo rije na yatu barnamaji hajarada ya Nzwani ya hutia nziani barnamaji ya daula. Hamwiso watukufu na wasi kartara mrengenu wakati wanyu wakati lio haruma mwezi watum na munruhusu nijiusie zizo na kausiwa zizo na kausia Anis Shamsidin leo wawedo gouverneur wa isiwa Shanzwani nisuhuhusia urais wa daula wa leo uhiriwa Imam Azali Asumani ahigadai acceleratori usigadei frani ahisoma tawasili wala bwalina voshea amin utovukisha Nzwani uhejeju ikomori utukuzihe na wawe baada vavo sungo shele marhaba hukayanyo mavenza muje mke mazahidi wa hafla ini wanyu mala wa harma zinsana nsaza ikomori na Nzwani malanga zijamwali na maore marahaba. Mungu na hafadhi Komor na alfitna landani na mwenze. Mungu na mnusuru rais wa daula na wa Komor. Mungu na rjalie rike wantu waverehanao wavenzanao. Mungu na rjalie mwando mwema na mwiso mwema. Mungu na mlive njema arta kabalie dua zatu na itumu zatu. Mungu na mjalie ni mrege hawema na usalama malagon hanyu. Mungu narjalie rienshi maislamu arifie maislamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatiha. Si watukufu banda ravulishia makadima ya gouverneur wa Tukomani Ramta le Razimban risjoita Fatiha itoe na Sheikh Kuswai kabla ya bavo
nisimamia nimba vawananya ikaomba watendea hidaya ne de Bwenrukia Shaban akavenze hidaya yo itolo Halman Tengwe Lingan de litengwe litamba wampinge gouverneur bureau au Dagon babo sinkadisha shokuswai hatib ajarve fatiha bal tengwe. Salam alaikum. Merci ambassadeur. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نهديها ونقدمها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى سيد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه بسر سورة الفاتحة. آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يسر لنا كل عسير اللهم يسر لنا كل عسير اللهم يسر لنا كل عسير فإن العسير عليك يسير. اللهم سهل لنا ما نريد وجنبنا ما نخاف. اللهم وفق حاكمنا لما فيه صلاح هذه الجزيرة والبلاد كلها وجزر القمر إن شاء الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو.